Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fala nuwalliyannaka qiblatan tarduha. Qad nara, qad tahqiq, utai qad lu tahqiq. Qad nara teman-teman ningali ingsun. Ingsun Allah. Taqalluba wajhika ing molak-malike wajah ira, sering ngingeti langit fis sama ing dalem arah langit. Saking kepingine Nabi niki kinayah sangka donga, saking seringe dongane Rasulullah njaluk kiblat dirubah saka madhep Baitul Muqaddas ning madhep ning Ka'bah. Molak-malik wajah fis sama mutatalian hale wong sing arep-arep ilal wahyi maring wahyi. Wa mutasawwiqan wong sing bronto lil amri maring perintah istiqbalil Ka'bah kelawan madhep Ka'bah. Wa kana lan ana sapa nabi ku yawat dulu seneng sapa nabi dalika ngono-ngono istiqbalil Ka'bah. Ya anda harus satune Ka'bah ku kiblat Ibrahim kiblat Nabi Ibrahim. Wali anak bulan kron saat temen istiqbalul Ka'bah yu'at iku luwih narik ila Islamil Arab maring Islamil Arab. Dipun kula bali niki dadi zaman Nabi teng Mekah salate madhep Ka'bah. Ketika pindah teng Madinah salate madhep teng Baitul Muqaddas 16 bulan. Ya kebetulan di Madinah itu komunitas Yahudi. Jadi Yahudi sempat seneng Nabi 16 bulan karena dianggap agama Nabi sama dengan Yahudi. Ya itu kiblatnya bodoh-bodoh Baitul Muqaddas. Sausé 16 bulan dirubah malih kan madhep Ka'bah. Nah, ketika kon madhep Ka'bah Yahudi protes. Nah, ini kula terang. Falan wal yanaka. Nabi saking kepingine madhep ning Ka'bah, ndonga terus disembadani Allah. Falan wal yanaka mongko yakti temen bakal malingno ingsun ka ing sira. Ruhawilan naka tekse malingno temen kita ka ing sira kiblatan ing kiblat. Tarduha kang seneng sira Muhammad ha ing kiblat. Tuhibbuha tekse seneng sira ing kiblat. Fali mongko malingno sira madhepno sira wajah ka ing wajah ira satra Masjidil Haram ing arah Masjidil Haram ayul Ka'bah. Di salat itu wajib madhep Ka'bah. Fali wajah ka satra Masjidil Haram. Niki niku Mas Bro kula mau cerita. Jadi ayat surat Baqarah ayat nomor Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah itu ora iso karo mato ngaji lugu model Ahmadun ra iso. Mergo penuh polemik ilmiah. Mergo ayate kadung apa? Madaniyah. Jadi proses ayat Madaniyah kok ora kena mbok teoreni lugu. Mergo wis permainane mun ilmiah niku wau. Nabi pertama teng Mekah madhep Ka'bah. Salate teng Ka'bah. Termasuk zaman wong kafir Mekah gedeng Nabi ku pas sujud ning Ka'bah dikai tele tok. Artinya sujudnya tesih madhep Ka'bah. Ketika pindah ning Madinah, mbok sirine apa? Karo Allah diutus madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Bakdo 16 bulan madhep kiblat, madhep Baitul Muqaddas kan pindah malih madhep napa? Ka'bah. Terus orang Yahudi pikirane Muhammad pelin-pelan. Mulak malih. Mulane ini kan diterangno gara-gara tragedi iki ana sebagian sahabat sing murtad. Sampai ini terangno wa qadirtat dari dalika jamaatun go nganggep Nabi juga konsisten. Intinya ngene Kang Romanto, dadi nek empun ayat ilmiah. Iku ora kiai politik tok, wis polemike ilmiah. Niku kula cerita guyon nek menyangkut ilmiah. Kula nate zaman mondok sarang Rois mungkin dianggap wong paling alim wong Rois. Tau ditakoki wong ora iso jawab, akhirnya tak jawab tak pisoi ngene takoke cerdas. Sop paling abdal itu sop awal apa sop kedua? Sampe tak takoki. Lho gak jujur kan. Salat itu abdal sop apa sop awal? Paling abdal kan sop awal. Bener ya? Takokane ngeten. Kalau sop awal itu paling abdal, ngapain desain masjid Indonesia kayak ini? Maksud kamu gimana? Mbok masjid itu dibikin memanjang selatan utara. Jadi masjid itu konduo, biar semuanya sop awal. Kan semuanya abdal. Tangan-tangan aja masuk akal. Loh ini nakal lebih cerdas. Berarti menggurek ya? Berarti menggurek no, karena itu melahirkan sop 2, 3. Artinya melahirkan hal yang gak abdal kan. Aku bingung kan, gak mungkin anak tak kira, dijawab gak kena. Untung kalau cek utek-utek tak jawab ngeten. Kalau sudah gitu, nanti yang paling abdal itu yang paling mana? Misalnya sudah memanjang selatan utara, yang paling abdal siapa? Yang paling dekat imam. Nah, kok saya masjid gak dibuder bisa. Artinya kalau sudah memanjang gini kan semuanya sop awal. Imam kan ini, paling abdal siapa setelah begitu tak tanya? Yang paling dekat imam. Oh, orang sing kan ngrubung imam bisa. Itu artinya apa? Agama nek dicerdasi rusak. Lah wong Yahudi melihat agama ngene iku. Muhammad madhep Ka'bah, paling kangen keluargane. Ke Nabi wong suku napa? Quraisy. Mulane repot.
Lah itu yang itu Mas Pur, ini mau ada Mas Pur. Sekarang para orientalis itu mengkaji sejarah kayak itu. Jadi teng Makjil itu disejarahkan bahwa Nabi itu ada saat-saat bimbang terhadap keputusan madhep ke kiblat, sehingga dia pindah ke Baitul Muqaddas sebagai ta'alufan Yahudi, ngibur Yahudi. Ke Nabi kan ngeten misalnya, ini agama kalau kamu rasionalkan, misalnya ini taruh saja di Mekah, ini Medina, misalnya ini 500 kilo, zaman itu KM. Saat zaman Nabi di Mekah 13 tahun itu jelas madhep teng Ka'bah. Berarti kiblatnya Ka'bah. Kiblatnya. Terus ketika pindah teng Madinah ning Baitul Muqaddas. Memang banyak ahli tarikh muslim yang memberi alasan ini. Mulane kadang Mas Bro, wong lugu kok Ahmadun luwe apik. Pokoke alasane kabeh wahyu. Zaman madhep kiblat ya wahyu, madhep Baitul Muqaddas ya wahyu. Mergo nak mbok akal rusak. Kadang sebagian mufassir, ya, sebagian orang ahli tarikh menulis Nabi saat di Medina madhep Baitul Muqaddas ta'alufan lil Yahud, nggo ngibur wong Yahudi. Dan memang faktanya cara hukum samawi pun memang Baitul Muqaddas juga kiblat, karena Palestina itu pernah banyak nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang Palestina. Sekaligus saat itu memang ada Misakul Madinah, di mana Nabi dengan orang Yahudi itu bersekutu, ya, khalif dari bahasa Arab mempertahankan Madinah. Mulane ketika songko Madinah iki Nabi 16 bulan kok dikon madhep malih teng ngendi? Mekah. Iku Yahudi terus takok saku sufa mawallahum angkiblatimu lati kanu alih. Kok saiki ujug-ujug Muhammad pindah meneh ono apa? Jadi nak agama diakal rusak. Termasuk niki. Nak cara hitung-hitungan akal kan enten Mekah dulu, Mekah ini adalah posisi adalah pengusir Nabi. Akhro juga orang yang mengusir Nabi. Jadi memang wajar secara psikologis untuk sementara Nabi melupakan Mekah. Mereka zaman Nabi di Madinah, piye faktor karena diusir penduduk Mekah. Iku nak buat akal rupet. Jadi agama nak dijelaskan sampai akal malah rupet. Makanya Allah oleh jawab ketika wong Yahudi protes mat, saya ini ujung-ujung madhep Ka'bah meneh. Jawab apa bisa nggak? Qulillahil masyriq wal maghrib. Wetan cek kulon wae Allah. Mergo kan kuwatir nek kiblat ditentokno Mekah ya salah, karena Baitul Muqaddas nggih. Salah lan jawab Allah qulillahil masyriq wal maghrib. Wetan kulon wae pangeran. Jadi terus akhirnya pangeran gak urusan ke tempat. Cek Palestina cek Ka'bah cek. Iku Jaluddin Rumi sing dadi kiblat yo. Qalbul mukmin. Lah niki sudah masalah polemik pula. Mungkin ampun ayat Makkiyah Kak Ahmad Deni rapati tak terangno. Mergo ayat Makkiyah relatif kok perasaan ini sampean-sampean. Orang nyai ono kromo juga ayat Makkiyah kan enak. Wong bodhe ngono mabuk ngusir. Paham ya? Jadi Nabi diwahyani kon sabar pun mboten enten polemik ilmiah sing efek psikologis ilmiah. Nah ayat Madaniyah rumput banyak. Termasuk ono perang. Nah, akhirnya kita nerangno psikologi perang. Ono kiblat berubah. Itu ayat Madaniyah mungkin seruput, awalnya seruput. Mengenai pengiran dimaklumi ayat Madaniyah itu potensi dimurtadi. Mengenai kata Imam Suyuti, ya waqadir tadda lidzalika jama'atun. Nanti sampai proses tahlilul kiblat, ini terjadi murtad. Ya kok ijtihad sing ngeten iki mun ruwet. Kok ngeten ana wong ini kisah nyata. Nah agama diakalon. Kula nanti tanglet itu ya. Zaman top-top Gusmi. Gusmi sering ke tempat-tempat prostitusi. Nanti tanglet itu. Gus nak cara jenengan sepundi? Jawab lagi enak Mas Bro. Kowe takok niat golek kebenaran apa takok ape monis? Golek kebenaran tenan. Golek kebenaran gampang. Cara Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nahi mungkar paling gak kowe parek sing mbok mungkari. Kowe ape nyegah barang mungkar paling gak parek sik nak ngandani ben parek. Jadi kan ape nahi mungkar ning WTS yo ono parek WTS kandhani yo dadi WTS rapi. Gelem tak rapi yo terus ape. Tapi masalahnya ketika parek WTS kan potensi kita yo zina tenan. Artinya apa? Secara logika ijtihad memang masih mungkin Mas Romanto. Misalnya sampai kenal Bandar Togel, kenal WTS, kenal mungkar-mungkar yang lain. Secara psikologi ijtihad masih mungkin karena awal dari amar ma'ruf nahi mungkar kan harus kenal objeknya. Itu secara teori ijtihad. Sampeyan piye carane ngandani nek ora parek? Padahal parek WTS sampeyan kudu mau pasar baru riyen ya, pasar kembang riyen kan. Dia Mustafa terjun ke pasar kembang. Orang sing sudah mulai terjun. Lah nek sing sudah Ki Mustafa terjebak napa tergelincir di pasar kembang. Ijtihad. Ini menyangkut ijtihad. Ijtihad ilmiah. Tapi nek ijtihad nafsu kan pun riskan. Lagi Jawa pro ijtihad nafsu standar. Jadi hal-hal yang dianggap ma'radil halak, potensi rusak kan ngedui. Sampeyan ditompo wayu rodo
Mungkin cara Islam tetap mau ihsan ning rodo ku apik. Dadi ngekeki mangan, nyuplai hariane apik. Cuma ketika rodo iku ayu sering karo ancegat, ki Jawa tepat jauhi. Mergo potensi nafsune tetep dagem luwih napa? Dua luwih bahaya. Tapi ki ngoten, kamu juga harus sadar justru karena terlalu istihad ngedoi nafsu. Kamu juga harus sadar, akhirnya kowe ra ihsan tenan. Ora sempat ngapi tenan. Lagi sampai nabi sedekah khawatir jamu bojomu, ya khawatir kecoba tenan. Tapi ketika kowe dicoba ora tau sedekah tenan. Lah kebetulan ini sudah ambil LSM orang-orang sekuler. Akhirnya santri reputasinya tambah elek. Sekadar tuh LSM kadang ya kecoba tenan. Nah ini perperan, ini istilah ilmiah. Artinya masalah ilmiah itu polemiknya bisa panjang. Gue ditonggo ayu rondo terlantar. Gue nak nuruti istihad nafsu, pancen ngedui tenan, pancen sampean wedi tenan mbek iman pas-pasane ora wong ayu kan kuwatir tenan. Oke, dari segi kamu ndak zina, ndak kecoba bagus. Tapi faktanya kamu nggak ihsan betul. Saiki misalnya orang kernet ihsan, sering ngekei duit apa terus digedak kernet iku dirabi kowe ketun tenan ya ta. Ora aku. Ini ilmiah lho. Jadi masalah ilmiah ruwet. Bener ki sarojo iku kon gawe konsep ngilang prostitusi lah. Ger kiai gelem ngawini WTS turunan enggak. Lho WTS jumlahnya berapa di pasar Gebang 1000. Kalau semua sini saja santri 6 itu kalau ngambil 4-an ngalami piro? 6 kali 4 kan 24 WTS sekarang sudah sunah rasul, sudah dinikah kan? Berarti bener. Lah nak santri sak jejeran kok iso entek piro. Lah ini istilah ilmiah ruwet. Paham? Ya sama, yuk gitu terus. Jadi nak nuruti ilmiah ngeten iki. Tapi sampean ndak nuruti ilmiah ditakoki. Sok paling awal, paling abdul ya sok awal. Berarti keliru desain mesin Indonesia. Mereka melainkan sok kedua, sok ketiga. Sudah desain ini. Nuruti akal. Ya repot. Mulane iki permainan kelas tinggi. Angger kok ayat madaniyah mun ruwet kaya ngaten iki. Falan waliyan naka kiblatan tarduha. Fawal diwajaka syatra masjidil haram. Wahai suma kuntum lan ing dalem dine ana sira kabeh kita bil mafawal wujuhakum syatra. Ning diwae ana kowe kudu nak salat madhep ning arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Arah nggih mboten takyin. Nak takyin mboten saged. Takyin mboten saged. Nah, misalnya ngaten mawon Mas Romanto sing nate haji. Ka'bah paling banter pinten meter persegi? Wonten pinten meter persegi? Ka'bah. Ka'bah wonten 4 meter persegi? 4 kali 4 ya. Niki rungokno iku sapa Mustofa ki kan ora tau Ka'bah. Dadi sing wajib madhep kiblat mau arah tok Mas Bro. Mboten kok takyin. Mergo nak takyin mboten saged. Taruh saja ngene, kalau Ka'bah itu hanya 4 meter taruh saja nggih. Lebarnya hanya 4 meter. Berarti semua masjid yang luasnya itu lebih 4 meter wis gak ngarah Ka'bah. Apa meneh namun jaraknya panjang kados Indonesia. Nggih Mas Romanto. Misalnya sampean sekarang tuh ada masjid Istiqlal. Luasnya itu 10 meter. 10 meter kalau takyin itu yang Ka'bah itu berapa? 4 meter. Berarti hanya 4 meter yang kenceng Ka'bah yang apa? Yang lain enggak? Yang lain dok kowe melenceng ke Meksiko. Udah semakin jauh kan semakin melencengnya. So, mulane agama nak mbok cerdasi rusak kabeh. Nak salat wajib madhep Ka'bah. Ka'bah abane mau 4 meter. Berarti semua masjid gak oleh luase ngluwahi 4 meter. Mergo iki gak pas. Rusak lah, wong nek sok akal wae kok ora iso. Asal iki mesti garis-garis pas. Berpas tetep rapal, maksudnya di 8 meter. Rapal. Oh, tepat. Lan kula rak debat ilmiah ngoten dibantah Yaman Nosar. Aku ngalim mulai cilik bantah. Tetep kula jawab iya Gus masuk akal kok ruwet. Lah kok ada kepiring pasno Ka'bah, liyane 4 meter tetep rapat, wah akal piye tetep rapat. Ini cerita lucu, jadi ini mungkin nak baca surat Mekkah malah nak seling mati. Surat Madaniyah ngeten niku ruwet. Ya karena ada masalah-masalah ilmiah. Wahai suma kuntum fawalu wujuhakum syatra. Makna syatra ku arah. Pokoke kira-kira wadhe mulan mus gampang, miring-miring sithik Allah pokoke mulan. Wa alladzina utul kitab.
Lan sak temene wong sing den paringi kitab, rupa-rupane Yahudi Nasrani iku layak alamun. Intine ngerti sapa Yahudi Nasrani ana wis sak temene tawalli ilal Ka'bah. Jadi wong Yahudi Nasrani mestine ngerti, tetap ngerti nak Nabi Muhammad itu memang diantara sejarahnya pernah berproses madhep Ka'bah, terus madhep Baitul Muqaddas, terus berproses lagi madhep Ka'bah. Sebetulnya itu mereka tahu gitu, cuma nggak mau ngakui. Al-haqqu min rabbi wa ma huwa bighafilin amma ya'malun. Ora ana sapa wae lan wong sing lali amma ya'malun, sangka barang sing mereka lakukan. Jadi aslinya nggih ngertinya. Niku mon masalah-masalah sing dadi catatan sejarah. Wong yang ngoten niku nate kiblate Mekah, bariku Mekah rubah ning Medina, Medina rubah teng Mesir. Wong Islam mau nate rubah. Nate pusat peradaban teng Mekah Medina, rubah malih teng kene Spanyol, teng Granada, rubah malih teng Irak, rubah malih teng Mesir. Dadi nak dunya rubah, intine ku rubah. Walain ate tene namun nekani sira alladzina utul kitab dikuli ayatin lan saben-saben bukti ala sidqika ing atase bener ira ya ahli kiblat. Umpama kafir ahli kitab mbok terangno setiap ayat sing nunjukno ala sidqika ing atase bener ira fi amril kiblat. Mata bil kiblat ora bakal anut sapa wong ahli kitab kiblat ing kiblat iki. Mbok yakinno kaya apa nek jenenge ra cocok tetep mboten anut. Jadi walin atetal ladina utul kitab bikuli ayatin. Semua ayat kamu bawa Muhammad untuk meyakinkan sidqika fi amri kiblat. Yakinkan bener fi amri kiblat mata biu kiblat. Mereka tetap tidak akan itu. Tapi yang ngono wama anta bitabiin kiblat. Wama antalan ora ana sira iku bitabiin wong sing anut kiblat ing kiblat wong Yahudi Nasrani. Kowe ora bakal iso anut. Tapi wama ba'dhum bitabiin kiblat apa? Orang notis bagian ahli kitab kelawan anut kiblat batin. Wong ahli kitab ora padha. Kiblat wong Yahudi be Nasrani nggih mboten padha. Yahudi ning tembok ratapan. Engko ning gone wong Kristen ning Bethlehem. Mboten sami. Sama-sama ngeklaim itu kitab suci. Mulane niku Mas Bur, kula niku setuju iku Mas Romanto. Islam paling kula pilih, paling seneng kula Islam sufi. Jadi Islam yang menghadirkan Allah di mana saja. Kok Islam anggere anut fisik nu rusak. Ya rusak Mas Bur. Ora rusak. Akhirnya fisik piye wae namung Ka'bah, Mekah, Madinah, Palestina, Bethlehem, tembok ratapan. Mergo rusak. Bener niku komentar Karen Armstrong tentang sejarah agama. Jadi repotnya kan selalu agama ini punya bentuk fisik. Misalnya sholat itu ada masjid, kiblat itu ada Ka'bah. Ketika bentuk fisik ini menciptakan kamu, ini terus repot. Misalnya kayak ngeten. Misalnya orang Mekah nakal. Sholatun fil masjidil haram afdalu alfa sholatin minas sholat fi ghairi. Saiki wong Mekah markai, sing saiki salate arang-arang yang wakal sing doyan babu-babu. Mesti itu, aku sholat ping 3 tok. Umure wong kan gak ngarep 1000 tahun gitu. Jadi wong Jawa wajib sholat nganti mati. Tapi nek Mekah sholat subuh bisa tok, kan padha karo 1000 sholat. Lah wong kan jadi agama mbok ora rusak kabeh. Wong fisik ku mbok imani, kudune logikane ngoten. Wong Mekah wajib sholat subuh bisa tok. Mergo padha mek 1000 salat ning liyane umur kan gak arah 1000 tahun. Dadi wong fisik iku mbok imani. Dawuh Rasulullah masjidku iku salat ning Masjidil Haram luwih afdal tinimbang salat liyane 1000. Coba akali ngono rusak kabeh. Tetapi nak salat ilmu ra mbok fisik ampun. Ya Allah kula madhep kiblat di Amerika karena perintah engkau. Yang ada itu Ka'amruka. Jadi kita madhep kiblat itu ora eling Ka'bah. Memang ini perintah Allah kan madhep kiblat. Pun kan nyaman kan. Allah terus yang hadir. Tidak kiblatnya. Tapi bukan berarti kita menghadirkan Allah terus bebas madhep ngetan wulan mboten. Justru itu. Oke ya Allah saya madhep kiblat karena perintah engkau. Tapi mun hilang Ka'bah hilang betul. Wong kita salat ya akbar ora Ka'bah akbar kan ngoten. Cuma kita madhep kiblat tapi tetep kan Allah akbar kan. Tetep alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ndak kok pepe madhep kiblat terus betapa tingginya engkau nilai batu, betapa bersejarahnya engkau batu Ka'bah. Tidak begitu kan? Tapi kapan kita jadi bodoh ujuk-ujuk sama madhep Ka'bah yang dramatis itu Ka'bah ya? Lho kebetulan yang tersare ayat yang dramatis Ka'bah, kita mau madhep Ka'bah tapi tidak ada dalam sejarah yang perlu dramatis Ka'bah kan kebetulan enter. Sing tetep kita agungno ya Allah akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya kan. Kuwi domire teng awas danten. Lan bener Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tetap aja ketika fenomena syirik itu masih kuat. Setiap kali ngabung Hajar Aswad di depan umum beliau memaklumatkan alim tu annaki hajarun la taduru wala tanfa. Walau la aniro itu Rasulullah qobal tuki ma qobal tuki. Terus diterusno Sayyidina Umar ngerubono sajaratul ridwan. Padahal pohon bersejarah mergo beate Nabi pas beatur ridwan itu ngisore sajaratul ridwan pas Khalifah Umar diketok. Alasannya takut orang itu syirik. Mergo pas niku Umar wis mulai krasa.
Orang tuh merasa nyaman berdoa kalau di dekat Syajaratul Ridwan, merasa nyaman berdoa kalau di Ka'bah. Sebetulnya Allah memang bikin multazam tempat mustajab, Ka'bah tempat mustajab. Tapi yang kamu harus tahu, ada mustajab atas nama moral yang melintasi batas waktu dan tempat. Yaitu misalnya al-khusyuk, ikhlas. Enggak, Quran cara versi Quran kan ngoten, donga sing mari mustajab piye? Gini ku wau, wabil asari mustabirun waktu Allah milih sahur. Terus udhuni astajib laku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi doktrin-doktrin Al-Quran bahwa Allah itu dekat, baik saat kita di Indonesia atau di Amerika, ini kalah dengan doktrin fisik. Kita merasa dekat Allah kalau di Ka'bah. Napa ziarah wali songo ini kan sudah nakalan sebenarnya, kita ini sudah nakalan, kalah sampai bingkai fisik. Nah, kalau ngomongnya itu nanti dikira anti Ka'bah, bukan masalah anti Ka'bah, kita ini sudah repot dengan masalah-masalah itu sudah repot. Lalu kalau senang mas berfenomena artis umroh. Bener orang soleh-soleh jebule soleh artis ya, nak mau fisik bener nak soleh artis sama. Teman orang ngabung hajar aswad, warna sing blodor sempurna. Benar kali ya. Umpama sholatnya Ka'bah, Abdul paling Abdul sa Indonesia bar, kelasnya gak dipikir Ka'bah di jero gitu. Gimana? Malah nak pejabat untuk kesempatan apa? Mlebet. Mulane kiai kudu ro, dadi kiai sing mendewakan fisik cara kula rugi. Padha-padha mendewakan sik mulya Soeharto. Paling dene kiai, paling salat dijene pojoke multazam. Soeharto ning jero ne. Sak putu-putu wis kedulan. Umpama ukurane fisik. Tapi untungnya Allah mboten enten ukuran fisik. Allah pirsane ikhlas ambek sahur. Bronto ning Allah mbek ikhlas. Memang kita ada aturan fisik iki wae, misale salat kudu suci. Haji kudu ning Mekah. Terus nutupi aurat kudu nganggo klambi. Aja kok pepek, klambenan ra klambenan apa ya besok tuh wae bedang gitu. Ya tetep wonten aturan tetep wonten, aturan kudu ono. Paham ya? Jadi agama abu ilmiahno gitu. Jadi misalnya wonten kiai kok fanatik madhep kiblat sampean elingno karo metu. Kiblat itu pinten meter bayai. Paling Ka'bah 4 meter, lha nggih 4 meter mawon mesti diamun apa mbok sak dure. Iku cuma lecek. Lha iya. Nanti kalau jadi kiai ora fanatik, kaganatmu malah ora fanatik ruwet ta beno. Wa ma ba'dhum bitab ingki blabal apa. Wala ini tabba tahwa. Lamun anut sira Muhammad ahwa ing gawa nafsune Yahudi Nasrani. Alladzi yatuna ka ilaiha. Kang padha ngajak sapa Yahudi Nasrani ka ing sira ilaiha marek ahwa. Mimpa dimaja kamnal ilmi, sawise ento teko ing sira minal ilmi, ayil wahyi. Dewa murkula terangno pembandinge kudu ilmu innaka idzan laminatun. Kowe nak ngono anut Yahudi Nasrani idzan nalikane ngono. Ini tabak tahum fardun. Lamun anut sira gum ing Yahudi Nasrani fardun ing dalem parilane andekan. Fardun artinya andekan. Ora kok salat fardhu. Wae agar fardun tengene ilmu niku artinya andekan. Naufu ridho itu andekan fardun. Parilan cara itu. Mboten fardhu kat. Wae ayat-ayat ilmiah artinya fardun niku parilan. Andekan kue anut Yahudi Nasrani atas nama nuruti nafsu, innaka idzal laminatun. Kue berarti wong sing dolim. Tapi nak nuruti krana perjanjian nggih wajib, mun kula balen iki nak nuruti krana perjanjian nggih wajib. Alladzina atainahumul kitab, wong sing tak paringi kitab, ya arifuna ngerti sapa alladzina kuwe Muhammad kama ya arifuna abnahu, koyo ngerti anak. Jadi wong Yahudi Nasrani tetua mereka ngerti Muhammad koyo ngerti anak. Kok ki alamat atau kriteriane Nabi Muhammad terlalu jelas. Mulane Nabi mulai lahir ya digunjingno sampai untuk risalah pertama kayak Waraqah bin Naufal dia langsung ngakoni. Mulane ngaten iki kula bulan baleni malih. Ini itu ayat ilmiah. Ini saya baleni Kang Madun iki. Zaman Nabi lahir niku umur 12 tahun dijak teng Sam kalian Abu Thalib. Niku ketemu pendeta Bukhairah. Jare pendeta Bukhairah, ponakmu aja mbok gawa ning Palestina kok dipateni wong Yahudi, mereka ponakmu cawan Nabi. Ini pendeta, tapi harus diikuti karena tidak ahwa. Dalam mengatakan ini dia tidak nuruti hawa nafsu. Tapi mereka tahu betul tentang Muhammad. Alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Muhammad kayak mengenal anaknya sendiri karena kriteria tentang calon nabi akhir zaman itu kelihatan sekali. Napa mulai sampai nak maca Bukhari, Imam Bukhari itu kan orang Soviet Mas. Jadi metodologi ilmiah itu mantap. Imam Bukhari asahul kutub ba'dal Quran itu kitab Bukhari ini tenggene kitabul wahyi. Ini pertama yang dikutip itu hadisnya Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan itu presiden Mekah musuhnya Nabi. Sebelumnya masuk Islam sampai ya pedagang besar sering teng Palestina. Nah, Palestina saat itu ajajan Romawi. Jadi ketemu Hercules, Hieroglyph, cara bahasa Arabnya Hieroglyph.
Ketemu Hiroklu raja ditakoki. Ini kisah nyata. Ini kula cerita kama ya ribuna abna. Lah Hiroklu wis krungu-krungu. Dene ngipi ana malikul khitab, ana raja sing sunat. Padahal sing sunat ku Yahudi. Hiroklu wong Kristen. Mikir. Mosok sing ngalahno aku Yahudi. Ora. Dene takok penasihat-penasihat e artine piye? Nah, peramal-peramal yang ramal nona iku artinya ono nabi ke Mekah. Ke Mekah itu sunat wong Arab. Kitab. Pada motor kebetulan ono kafilah saking Mekah. Itu sini ketua ya bisa dan berdagang. Bisa kan diceluk. Saya aku takut. Ini bukti bahwa mereka ngerti Muhammad kok ngerti anak. Saya aku takut. Jadi kabarin yang daerah mau ngomong ngaku nabi. Nggih, ya ada orang ngaku nabi. Jadi sapa Muhammad bin sapa Abdul. Terus tenggen mukadimah kamateri temu mukadimah Imam Bukhari. Jadi hadis pertama teng kitab Bukhari. Takut. Bapaknya raja ta ora? Betul. Bapaknya orang biasa. Terus sebelum dia mengaku jadi nabi, reputasinya pernah bohong enggak? Artinya sebelum umur 40 tahun tahu bodoh itu enggak. Dia terkenal amin di komunitas kami, di kaum kami. Terus pengikutnya wong gembel atau wong terhormat? Wong gembel. Terus pengikutnya tambah apa kurang? Tambah. Dari dialog itu sampai ada pertanyaan sekitar 10. Itu Hercules itu enggak beri komentar plus. Sebelum itu Abu Sufyan orang masuk Islam. Lalu jadi guyonan. Siapa yang mendapat hidayat justru saat ketemu wong kafir. Jadi Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan untuk hidayat itu zaman wawancara di Hercules. Orang bertakok seganten. Terus Hercules komentar. Iya, panjang Muhammad itu nabi tenan. Umpama mbok jawab, bapak-bapak itu tahu rojo. Mesti tak komentari rojulun yatlu bumul kabi. Seseorang sing goleki kerajaan bapak. Jadi rojulun wong pinter. Umpama Muhammad bapak-bapak rojo, mesti tak komentari rojulun yatlu bumul kabi. Nah bapak-bapak rojo kok saiki dhekne golek pengaruh tak anggap wong sing goleki pengaruh bapake sing ilang yatlu bumul kabi dianggap mengembalikan reputasine bapake. Jadi riyen wonten kriteria umum tentang siapa sing ape dadi nabi. Kayak sakniki Imam Mahdi ngoten iki. Imam Mahdi itu kan fiktif. Cara wong sekuler malah darani sekte sing sesat, Mahdian. Mergo wong nganggep semua masalah akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Terus di dalam itu dari Jawa dadi ratu adil. Kabeh ku ana kemulut apa wae ngenteni kok ratu adil bar. Mahdi itu jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi repot, agar masalah fiktif itu repot. Jadi sebeten zaman ahli kitab tiangnya jujur-jujur. Jadi sederhana Nabi Muhammad lahir. Polemik tentang Nabi Muhammad, polemik saya tentang apa tekannya Ratu Adil. Tapi riyen tiangnya jujur-jujur. Jadi memang meyakini akan ada. Dan kita tahu betul saat ada memang ada betul. Buatan kados saat ini Ratu Adil buatan. Orang kok simbol frustasi dipimpin sopoi kecewa harap-harap Ratu Adil. Nanti kere Ratu Adil ramutu. Nanti kira-kira udah ideane. Jadi makanya kamat dan golek itu Bukhari awal. Niku ambilkan Bukhari di sini miliknya balik maning satu. Bersamaan ngerti. Terus ini mun kula baleni nggih. Mungkin nanti kalau sudah ayat-ayat Makkiyah saya tidak banyak menjelaskan karena kalau ayat Makkiyah itu enak. Enak Hermanto donga carane misalnya sampai dosane akeh kon donga Rabbana dolamna di sana. Misalnya kepengin husnul khotimah ya Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi gampang. Ayat Madaniyah pun nyata di rumah. Di satu ini. Ini tak baca lagi. Jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ini kan Bukhari sing jan juz pertama Kang Irwanto. Sing juz pertama niki mulai pertama cerita Waraqah bin Naufal, pamane Sayyidah Khadijah sing pertama Nabi untuk wahyu. Njuk kemulan nggih. Terus yang kedua niki mau cerita Abi Sufyan pas ketemu Hiroklu Abi Mirum. Jadi niki nomor 9, nomor 1 sampai 9. Nggih niki sing dadi bukti ayat alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi zaman Nabi kan pertama kali ketemu malaikat Jibril kan teguh Hira. Nabi kan wong awam umi. Roh malaikat Jibril kaget walhasil njuk kemuli Khadijah sebagai tiang sing pun pengalaman nggih umure kan pun 40 tahun. Selawe Nabi garwa Khadijah itu umur 1 tahun. Khadijah umur 40, berarti pinter. Dekat gangsal.
Seket gangsalan, sekitar seket gangsalan kan pun pengalaman, pun tetep. Ya wes, Mas kowe tak jak ning gone pamanku sing pengalaman tentang itu, dijak ning Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ge komentare. Cung sing mbok royo apa? Oh ngeten-ngeten. Seorang yang warnanya gini-gini terus memberikan wahyu saya begini-begini, aku ora iso maca ngene-ngene sebagai komen. Terus dari Waraqah bin Nawfal, "Hadza an-namus alladzi nazala ala Musa." Yaiku malaikat sing teko ning Nabi Musa. Ya letani dia jazan, letani aku nu khayyan. Iz yukhrijuka kaum langsung melamar. Mat, muga-muga nganti tuwek menangi kowe diusir kaum. Malah komentar pertama kan, Mat, muga-muga aku nganti tuwek menangi kowe diusir kaum. Dari Kanjeng Nabi faqala Rasulullah au mukhrijiyahum. Masa kula diusir? Nabi yo GR, beliau kan reputasinya baik-baik saja. Masa kula diusir? Terus qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi la udiya. Wa yudrikni qaumuka ansurka nasron azzaron. Ora ana wong kaya kowe kecuali sok ben diusir. Niki sing cerita nggih sama. Dadi kula waca ngene iki. La Waraqah bin Nawfal nggih sama. Hatta atat bi kula waca ngene. Ini Kak Madun sing ya Ibn. Jadi kula sepunten nggih. Dadi kalau misalnya saya ngaji gak nambah ayam yatimu ya kula sepurane jadi ngaji ilmiah. Ben ngaji ayam ngono golek mursyid, kowe ngaji ilmiah. Ada akar mantap protes ngaji, Gus Ba malah hati rayam. Kowe pancen ngaji ilmiah gak dadi ayam, dadi ruwet. Pertama Pak Madun mana protes ngaji malah ruwet kabeh. Enak aja ngaji mbek mursyid. Mau orang ayat lebih swarga. Ayo enak. Gimana? Lu nyaman? Ngaji banyak malah nek dadi cara dadi apa wong tarekok pengaruhe gede. Paling enak jeneng tarekok. Nglapat lorong lapat swarga. Gua ada kalau cuma orang itu gak suara berapa lama. Gak tapi enak. Nak ngaji ilmiah ruwet ngeten kalau mau segini komentarin. Jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Niki komentare Sayyidah Khadijah. Hatta atat bi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Ibnu Abi Khadijah. Nah ini yang perlu sama kan. Wa kana imro'an. Waraqah itu imro'an tanas sarofil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal ibrani fa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayaktub. Wa kana syekhon kabiron qad amiyah. Paham Mustafa, terutama kanggo kue kanggo Ahmad. Jadi mulai riyen Mas Nur jenenge polemik ilmiah. Proses penerjemahan pun wonten. Jadi Waraqah bin Nawfal manggon teng Mekah. Beliau itu pendeta Nasrani. Misionaris dia saat di Mekah kepengen Nasrani ana wong. Tapi Nasrani sing masih ahli kitab Toliso, masih tauhid. Tapi sing jelas wa kana yaktubul kitabal ibrani. Jadi kitab-kitab bahasa Injil sing asli Ibrani iku mun diterjemah bahasa Arab yaktubu minal Injil bi ibroniyah masyaallah ayaktub. Jadi dia punya memori ilmiah yang luar biasa tentang Injil. Makanya dia ketika ngerti fenomena kayak Nabi Muhammad langsung paham. Oh, kowe tamat sing kirane dadi nabi. Itu berarti diusir kaum langsung paham. Tapi jelas kan wa kana imro'an tanas sarofil jahiliyah. Paham ya? Orang yang ngaji Bukhari, ngaji Jimat itu orang roh, ilmiah ini malah roh, padahal itu siji, sebab apa? Orang ilmiah ya. Paham ya? Jadi niki sorry tapi wakana imro'an tanah sorofil jahiliyah wakana itu kitab itu biminat Injil bil Ibroniyah masya ayat tuh wakana syekhon kabiron kot amiyah sepuh puto. Terus badon itu ini bukti bahwa orang ahli kitab mengenali Muhammad kayak mengenali anaknya. Mereka ini jelas kriteria. Nah, terus diterusno mbek riwayat sing kedua ini sing tentang nomor 9 ini dia lagi Abi Sufyan zaman piyambake mimpin kafilah dagang teng Palestina. Malah ketemu penguasa Romawi Romawi. Terus wawancara tentang Muhammad. Paham, jadi riyen nak jenenge apa ana fenomena napa pun dadi bakasan. Di ilmiah, ora ana kiye kok Mustafa, lho dhisik wong sepuh ngeten iki menyangkut ilmiah. Artinya ya ruwet. Paham gitu. Terus dan ini kan waktu ilamaya dini mulki fayat tu man fihi minal yahud fabrenahum ala amrihim utiya hiroku birojulin ursila bihi maliku hustan baru ar-khobair rasulillah falam mas takbarahu hiroku kora idhabu fangduru amustadiran huwa amlah. Berarti ngeten dekne wong ngipi ketemu wong sunat malikul khitan wong sunat iso mimpin dok Romawi tapi dia ngerti terus takok sing sunat itu sapa jare hiro. Jadi penasihat sing sunat gitu yang Yahudi, orang kita orang Yahudi sing
Ya tiang Arab, sono ngarap sitok kafilah cekel itu sunat ora sunat wah jadi wong Arab. Saya kan gak mungkin markai kafilah iki mosok. Akhirnya takok. Saya takok. Jare ning ngono ono wong jenenge Muhammad ngaku-ngaku nabi. Nggih, anu terus niki sampai berapa halaman. Ini kalau wawas ben tahqiq nih. Takokane Hiraklus pertama niku termasuk niki wasal tuka hal kana min abaihi min malikin. Wasal tuka hal kana min abaihi min malikin. Aku takok kowe apa bapak-bapak Muhammad raja. Fa zakarta anna, kamu jawab enggak? Kultu falau kana min abaihi min malikin kultu rajulun yatlubu mulka abihi. Umpama bapak Muhammad raja logikane boleh kerajaane bapak Ayuna. Nana Gus ambisi ngalim paling bertanggung pondok bapak ora beda wae. Kiai kan. Nanti nak kiai nyata ikhlas. Gak ulang kiai sampean kan ikhlas. Gak badi apa-apa ya ikhlas piye. Oleh kan. Kiai apik kiai pejabat kudu didakwai. Wis perlu dicurigai. Pejabat kudu dakwai. Sing diterusno ora disebutno, ya perlu dijalui ora diterusno, perlu didakwai. Ya, adane diterusno jujur malah apik terus. Pejabat perlu didakwai, ya perlu dijalui, bener malah. Kan jujur. Nah, jujur kan bener. Terus wa sa'altuka hal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla yaqula maqala. Apa kamu pernah curiga bahwa dia pernah pendusta sebelumnya ngaku nabi? Fadzakarta anta faqat arifu annahu lam yakun yadzarul kadzib alam nas wa yadziba lahu. Dadi tak anggap Muhammad ku bener mergo urung tau goroh zaman sedurunge dadi nabi. Wong kok direputasi goroh wis ra pantes dadi nabi. Dadi niki wonten dialek tentang alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mulane kula bulan-bulan iki. Dadi zaman Abi Thalib umur Nabi Muhammad umur 12 tahun pas dijak dagang pamane teng Palestina mun ketemu Roh Ibu Bukhairah gitu, wana am sebenarnya nabi gak usah mau dipateni wong Yahudi. Lah logikane kan wonten ilmu kali Mas Romanto. Satu pendeta Bukhairah ngerti nak nabi di calon nabi padahal umure 12 tahun. Terus dia juga meramalkan nak bojak sido Sam itu saiki Palestina Syria, mesti dipateni wong-wong Yahudi. Artinya apa? Keyakinane wong Bukhairah wong Yahudi juga sudah mengenal kriteriane Muhammad. Umpama mantep orang dikenal kan aku dipateni kan. Jarak uwe paling ora roh kan. Iya kan? Dikhawatirkan dibunuh artinya kan nganggep calon pembunuh itu tahu. Lah ora kan jangan gue, paling ya apa? Kar. Bang Mustafa ya, ini jenis alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lah cuma masalah wa inna fariqam minhum. Saat temen kelompok sama ahli kitab layak tumunal haqqo. Yektine padha nutupi kebenaran. Nah itu masalahnya mau tumunal hakko ngerti tapi nutupi wa inna fariqan minhum. Saat temen sebagian kelompok ahli kitab layak tumunal yektine padha nutupi sapa fariqan minhum al haqqo ing hak. Wa hum ya'lamun khali utawi wong akeh ku ya'lamun ngerti kan. Al haqqu rabbika fala takunanna minal mutahirin. Al haqqu te perkara hak rabbika. Jadi masalahnya menyangkut kitman, ngerti tapi kitman. Al haqqu te hak rabbika fala takunanna minal mutahirin. Walikullin lan iku bagi sekabiane umat wijatun te ana kiblat. Wa ta Allah maliha wong sing ngongkon madhepno kiblat. Setiap umat iku ana kiblate. Lah keputusan tertinggi ning Allah wa muwaliha. Niki cek bantang Yahudi cek gak terima Nabi madhep Ka'bah ning cek gak terima. Mergo sangka Baitul Muqaddas madhep wis padha karo Yahudi kok saiki rubah nek madhep napa Ka'bah. Terus dijawab Allah tegas walikul li ummatin wijhatun wa muwaliha. Setiap umat iku duwe kiblat. Sing huwa muwaliha keputusan tertinggi ning Allah sing ngatur madhepe. Jadi zaman Nabi Musa silahkan madhep Baitul Muqaddas, zaman Nabi Ibrahim madhep Ka'bah. Itu keputusan tertinggi nih Allah fastabiqul khairat. Yang penting wong kon lomba-lomba ning kapi anu coba lomba ning debat. Ya iki sing ana lomba ning debat. Cara Allah kabeh manusa iku duwe kiblat. Sing nentokno wa mual liha Allah sing nentokno fastabiqul khairat. Sing penting istibaq fil khairat. Badiru ila taat wa qabuliha. Ai nama takunu yati bikum wa jami'a. Ning diwe ana sira kabeh yati moko bakal nekakno bikum lan sira kabeh sapa Allah jami'an hadis kabeh. Ayat semua hukum yaumul kiamat ning diwae kowe ana ya Allah ape nekakno hukum innahu ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta ning diwae ke metu fawali wajhaka satra masjidil haram arah satra mana arah dadi ora kudu persis Ka'bah pokoke ngulang
Wa inna satamne sat tawali iku al-haqqu rabbika wa ma huwa bikin amma ta'mal. Wa min haitsu kharata fawali wajhaka syatra masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawali wujuhakum syatra. Li alla yakuna linnas. Supaya ora ana iku linasi kedhe manusa aliku mengalahno ing atas sira kabeh apa hujatun hujat. Mujadalatun isi perdebatan ila tawali maring mingo ila ghairi malin yane kabeh. Litan tafiyat tegese supaya ilang apa mujadalatuhum lakum. Apa debate Yahudi Nasrani lakum maring sira kabeh. Mingka oleh Yahud saking pengucapin Yahudi. Jadi zaman pertama Nabi Muhammad teng Madinah niku madhep pundi? Baitul Muqaddas. Komentar Yahudi elek. Jadi Nabi Muhammad pas teng Madinah ditakoki, "Mak, ki agama apa Islam?" Lagi belajar madhep di Baitul Muqaddas. Komentar Yahudi elek, "Ya hadu dinana." Ngangasi sapa Muhammad dinana agama kita. Tapi wa tabiu kiblatana. Tapi kiblate padha Yahudi. Mergo Nabi kon ngakoni Yahudi mau. Mak agama apa Islam? Gak Yahudi gak. Kiblat Baitul Muqaddas iki iso-iso ae, Mas. Yahudi ora Islam Yahudi piye? Ya hadu dinana tapi wa tabiu kiblatana. Dadi ayat padane wis polemik ilmiah ruwet. Mati ono ya satu dinana tapi wa tabiu kiblatana. Lah, bareng Nabi madhep Baitul Muqaddas wong musyrik ya krungu musyrik. Wa qaulil musyrikin. Jare wong musyrik Mekah walian. Ya da'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblata. Muhammad wane tenan. Nak tak takoki jare anut milah Ibrahim kiblate ora padha. Kan kiblate Nabi Ibrahim kan pundi? Ka'bah. Paham nggih? Kiblate Nabi Ibrahim pundi? Ka'bah. Padahal Nabi zaman teng Madinah kiblate teng Baitul Muqaddas. Mulane zaman madhep Baitul Muqaddas komentare musyrik yo sinis. Ya da'i millata Ibrahim. Muhammad iku ngeklaim dari pengikut Ibrahim, tapi wa yukhalifu kiblatahu. Jadi loro Nabi wong nak lagi kere loro. Madhep Baitul Muqaddas dari wong Yahudi Muhammad kono nae. Gayane beda, tapi kiblate padha. Jare wong musyrik Muhammad kono nae, jare ya da'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblatahu. Repot jadi pemimpin. Kok jadi pemimpin kok ceritane hikam ngoten niku paling bener. Hikam cerita, wong anut omongane wong ora ono bare, terus cerita wong numpak khimar niku. Numpak khimar bapake numpak, wis ajeng. Kowe aja nurut omongane wong. Mosok lek omongane wong ra diturut, omongane wong edan kabeh. Lagi kepen ro, nggih. Iku nunggu khimar bapake numpak liwat pasar. Wong komentar, bapak sing gerakan anak kangelan kon nuntun bapake pendekan numpak. Kurang ajar. Anake kon nuntut bapake enak-enak numpak. Jadi bapak kurang ajar, enak-enak numpak anake kon nuntut. Saiki gentenan, ya sing sing numpak sing nuntut wong. Anak sing gerakan bapake kon nuntut. Dene enak-enak numpak. Yo akhire, wis numpak kabeh. Akhire ibar sitok supaya ngono. Terakhir Bang. Nonton kabeh. Ibar sitok nonton wong loro. Cangkem memang. Artine udah mengari wong ora ono sing bener. Ya kan Nabi Muhammad iki. Jadi Yahudi ya Muhammad iso-iso ya satu dinana atau tabiu kiblatana. Nah ini bener cerita kula nggih. Jadi memang Nabi pernah madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Nah itu dadi masalah. Cara Yahudi ya satu dinana wa tabiu kiblatana. Cara musyrik gendenan yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblatana. Illal ladina tulam minum. Sebenarnya gak tekno dari iki dene ayat iki li ala yakuna linnas alim hujaj ben gak tekno wetan kulon wae Allah terserah aku dari Allah. Dadi Allah ya kakuati jebule. Bareng Yahudi komentar elek musyrik kan terus Allah komentare ya elek pisan. Mulane istilah qulillahil masyriqu wal wetan kulon wae Allah terserah Allah. Seperti rupa. Illal ladina tulam minhum kecuali wong sing dolim sodurusi fala takhsyau ora usah wedi mereka. Waksoni lan uti sira kabeh ning ingsun. Bali utima wis wedi ning aku, kate omongane wong. Ning aku, kate omongane wong. Kalau sampeyan misalnya kecoba seneng rondo, karena saya pikir wong mas beromongan itu ya sebenarnya ora zino, cara apa ora zino, sampai tak kawin, timbang zino repot. Kadang saya kira repot, buat di komentari wong poligami, tapi zino tenan, selingkuh tenan. Artinya hukumnya Allah dikalahkan tenan.
Sing apik yo, sing apik sing ora sama iku. Terus ana wong nakal, waya ini jalan tengah seperti Razino beda tok tapi mboten kok gawe cangkemmu. Zaman akhir dosa kan zina ya, beda tok motok dosa. Mbok ora. Hukum udah kayak pala tak suatu macam wedi sira kabeh wong akeh wasoni wedi sira kabeh ningsun kabeh omongane wong ora bener. Ki marsi tok bener wong loro, sumpah wong loro ora kena sing bener piye? Ora ono sing bener. Wa mati alikum wal alakum bahtatu. Dari kumpul mertua ya. Kumpul suwi ra pisah-pisah ndek ana bapak ya, bapak. Bareng gak kumpul dari orang rumah wong tuwa repot. Sama ibu tuwa. Ibu mesti wae ora kumpul di rumah tuh kurang ajar. Nanti kumpuli kumpul tukaran bojo repot bener di dari nak kumpul rawan tukaran mbek mantu gak kumpul dari wong tua-tua ora mbok kumpuli bener ora sing bener wong tangkeme wis ora sing bener sira hukum ngono ora ono bare dikali sampean di kiai dan ana Pak Yai mboten tapi urusan politik urusan politik lah dhewe kiai bingung gak derekno kiai ne derekno urusan politik orang melok-melok krungu bingung kan akhirnya ndunya ya senine dunya bingung iki kula nak ndonga mek pangeran nanten Mas. Dadi kamu ya Allah. Kula bingung pancen layak. Kok sing pantes ra bingung jenengan tok. Mboten nomor kula bingung nganti mati mboten nomor ora masalah. Nah itu kan malah nyaman kan kita muamalah be Allah ngoten. Itu akal-akalan Mustofa iki saiki bingung, ini ngaten. Terus nyesal be bingung. Zaman saiki lara kabeh. Ora masalah kan manusa loro, sing ora pantes loro pangeran. Jadi kita kudu niku Mas Bro. Harus punya keberanian jiwa menghadap Allah ini tulus bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Jadi termasuk memaksakan tahu itu keangkuhan. Terus tahuan Allah wis duwe hukum sing ora iso dirubah ini alamu malah talamu. Selawase aku ngerti apa sing kowe ora ngerti. Zaman malaikat protes ini jailun fil ardi khalifah jawab apa piye? Aku ngerti kowe sing ora ngerti. Ya bodoh, itu wis ketentuannya Allah. Ono kiai PKB, kiai P3, ono kiai Markai, kiai PKI, ono kiai Mobil, itu keputusannya Allah. Sampeyan bingung enggak masalah. Kalau ono Pak Yai urusan politik, ana ning kiai kula bingung enggak apa-apa, nek mati mawon bingung. Ya Allah kula bingung kok seneng lah. Apa seneng? Lah sing bingung mboten jenengan, pantes mawon lho, mana nyaman. Allah ki ridho. Sampeyan ki nyaman. Lho kula sering marah tradisi iki biasa. Sing pantes ra duwe apa aja dengan. Kula ki biasa ra duwe apa. Enak kan? Urip nyaman mawon. Marah ya aku iki. Lho ki pancen ngoten, cara apa kan ngoten, enggak apa-apa. Iku angkuhe sampeyan, memaksa semua hadir sampeyan ke sampeyan, angkuhe sampeyan. Kepengen kabeh ngerti mate Pak Mustofa, kepengen iso jawab. Ora problem iki, pondok iki ngene larang, pondok iki murah. Larang murah kaitane iku jebule kadun nafsi, kaitane anak mondok iya. Misale kira anak mondok kan ora jebule mikir awam kan. Gayane mikir pondok. Lah iki artine wong jujuge kadun nafsi. Kepentingane dhewe. Lah sampeyan cara apa kan nyaman mawon. Gusti kok ape mondok anake ora di dhuwit. Biasa Gusti kok ora di dhuwit. Jenenge ra pantes. Beres malah nyaman kan. Gusti anak kula kok bodoh pantes mawon pancen anakku. Kula sepantes ra anak jenenge. Nyaman urip. Kula ora tau tak pikir. Jare Gusti wong alim ora model ki ora tak pikir ana wong Rembang. Kula nanti tangleti. Kula sering ra ketunan nak mulai balik niku. Wonten penggemarku bertanya. Gus kula ngakoni jenengan ngalim itu sering ra ketunan. Ora ketunan cara kitab Guru Muruah. Lu kok repot-repot, nah cocok terus lagi dolan aku kok repot, gue murah. Seneng kok repot. Mikir akhirnya. Nung aku ora tak pikir, nung artine kula di pengaruh ora tak pikir, kok temen. Bener kok repot. Ora sampean ta, tekan dolan udah kan selesai kan. Sampean mbek apa nggih ngoten. Dari misalnya sampean Mustofa fenomena tingkah kiai saiki. Si A ngene si B. Sampean kok bingung lha opo? Wis rasa bingung ora jawabane nggih biasa manusa. Minal jahil kan biasa cara Allah kan sekarwan ini alam mal ta'ala. Muniki kersane Allah ono alam. Ini alam Allah mal ta'ala. Semua kabeh kersane pangeran ngono. Mangane kabeh kalah mbek pangeran. Jadi hukumnya Allah itu kali, wonten hukum dengan hati amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hukum sing amar ma'ruf nahi mungkar. Sale roh mungkar kon ngandani, roh ma'ruf kon ngakoni.
Ono hukum keputusannya Allah. Mulai zaman Nabi Adam itu ono amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saat itu juga apabila Habil saling bunuh. Perzinaan yo ono mulai dibisik. Artinya apa? Ono hukum dengan arti ketentuan. Jadi semacam itu kersane Allah ngoten. Mulane Mu'tazilah itu protes bagaimana Allah itu menghendaki terjadi perzinaan, tapi saat itu juga ono azab. Mulane orang Mu'tazilah kan mengingkari bahwa kejelekan ini iradatullah. Nah, ini kisah nyata. Imam Sanusi itu Singarang Mulbaron itu. Kitab tauhid paling hebat yang diakui kan Imam Sanusi Mulbaron Singarang Mulbaron. 2 tahun gue Mu'tazilah. Walim ya. Podo sufine, podo ikhlasih Muhammad Mu'tazilah riyen. Debat. Allah itu tidak menghendaki kejelekan karena kan lucu, kejelekan itu kan dilarang Allah, masa dikehendaki kan gak adil, menghendaki untuk disiksa. Jadi Imam Sanusi yo ora elek apik kabeh kehendaki Allah. Nah, terus Imam Sanusi pinter nek takok ngene ae, nek ning alam raya iki ana sesuatu sing gak dikehendaki Allah, berarti ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Yang tadi akan bingung, masa ada sesuatu di luar kendali Allah. Yo ora kabeh ono kendali, artinya kabeh sesuatu kendali Allah. Lah iya. Tapi ketika bayangno termasuk pasar kembangan yang ngono, masuk kendali Allah repot. Iku tunggale ngene. Manusa iku ciptaan Allah paling sirrun, paling rahasia. Pas ngaji enak ya Mustafa. Dadi manusa iku sirruwa, kan ngoten ana kitab-kitab. Allah kan gawe manusa waruhum minhu, termasuk Nabi Adam aditya waruhum minhu. Yang ngendikane Allah teng malaikat kan, aku gawe manusa, fa idza nafaqtu ruhi fa lahu sajidin. Ketika aku niupno rohku, fa lahu sajidin. Nak kowe ora ono hadun nafsi musuh. Zaman Maskur ngaji gak ono hadun nafsi, Pak. Iya, manusa pancen sip tenan makhluk paling utama ngene. Tapi nek ono hadun nafsi, sampean mesti jaga. Mbek tanggam sebut kiye iki. Oh, iku. Oh, terhormat. Keberatan. Gimana? Karena sudah ada hadun nafsi musuh. Gimana? Sampai saat ngaji, manusia itu diahsani takwil, manusia itu afdhalul makhluqat. Tapi nek ketemu musuh, mangkel tenan. Ya bener kan aku berterus ini kena hadun nafsi. Nak bos cek ketok hargine, nak bintang ditani kok ora. Jadi serempang. Jadi hadun nafsi ini yang sebetulnya menggerakkan kita. Ya bodoh sampean saling ngaji. Mak dakwah sing suwaber. Ngene iki kowe bayangno kanca makrab lagi salah. Sobuhe kodokan salah. Sawangane sabar tenan kanca makrab. Tapi nek ketemu tangga sing sedurunge nganggep kowe melarat sering lecehno sampean. Sama kok kasusnya Mustafa, gue mantau tenang. Bayang lo dakwah kok sabar, roh tak sumpah meripat ngeluh. Kok bayang lo sabar, roh tak ngeluh. Nah jangan-jangan hidup kita itu gitu. Yang mendikte kita ini tidak amruwa, tapi hadun nafsi. Kita ya hadun nafsi tenang. Nah tadi lah berkutik tenang, kita ini nafsu lah berkutik tenang. Ini mau contoh paling gampang ibu nani konjol puluh. Nak bus deh kita harbi. Dan kira hadun nafsi. Ikhlas tenan. Sampeyan roh wong gak pakaiane gak Islami. Nah ayo ikhlas tenan, gak protes tenan. Artinya lho padha-padha melanggar aturan Islam. Roh tobel sampeyan gak trimo, iku gak Islami, tobel iku gak Islami. Roh wong ayu kan rancik, gak ora Islam itu. Kok gak nyesal apa? Kok gak perundang-perundung. Iku artinya apa? Ya takadun nafsi kita itu kuat. Memang ada pengiran itu bisa ngilani manusia sepiro manusia. Ada cara Robi Adawiyah sampai ngendikan umpama manusia istighfar wa istighfaruna yahtaju ila istighfar. Umpama wis istighfar, ini cek butuh istighfar. Istighfar kita itu repot. Misalnya ngaten Mas Sur, sampean kepengen untuk duit ke pejabat. Sawangane nyaman kita istighfar ora bareng tuh. Padahal itu bagian dari dosa. Misalnya kok bantu duit ke pejabat, ngerti duit ke togel bahwa untuk duit 1 juta. Enggak rasa salah hidup rakyat atau pangan diri. Enggak istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi istighfari krono tasarruf dua itu. Artinya ngene, pengadilan sampean, umpama taruhane di sepuro kon balekno ya betenan. Dadi istighfari pesakalan. Sampeyan bodoh-bodoh wong, terus untuk mobil untuk sugih. Syaratnya tobat itu kan mencabut segala yang pernah dilakukan. Mesti sampai istighfar ya, sepuro tenan duit 1 juta yang belum jajan nggih nafkah anak bojo. Mau bayang dong ini. Misalnya Allah nyepuro tapi nak duit bebel ya betul kan. Artinya padahal itu yang hukum. Hukumnya duit era bener dibalik.
Tapi kita karpe rasa balero istighfar cukup kan tetap ngono. Wilayah kita kan ngono. Ya sama kita dengan perempuan ya kayak itu. Wong Islam mayoritas itu tetap seneng aja, ono suasana yang tadi. Wong double tapi kita istighfarnya ditompo. Tapi itu keberatan. Wong Islam Indonesia keberatan. Udah cakaran kabeh keberatan tenan. Jadi artinya apa? Saat kita istighfar ya hadun nafsi tenan. Oh, itu mulai nak sama ngaji kitab tasawuf sing atus Rofi Adawiyah sampai ngendikan wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Bahkan saat kita istighfar, itu ya yahtaju ilal istighfar. Kan istighfar kita yang mengandikan Tuhan masih kayak itu. Misalnya nih, sampean bermateni uang contoh paling ekstrim. Karena kita itu tobat tanpa hukum kisos kan nonton cara kasarannya kan nonton. Kepinginnya sampean di sepuluh awal tanpa hukum kisos. Sampean berzino, tetap nuakal. Maksudnya senang di sepuluh tanpa hukum rajam kan. Artinya apa? Apa kok kalah? No? Padahal kita tahu atas nama kealiman kita tahu nak hukumnya qatlu qisas, hukumnya zina raja. Tapi tetap aja kene kepengen gaya jalan pintas. Istighfar tok Gusti ra usah qisas terus rajam. Mulane ketika Ma'is Al-Ghamidiyah kasus pertama zina ning sahabat terjun ngrajam, Nabi nangis tenan. Ma'is kan zina. Badane kan matur Rasulullah ya Rasulullah ini kok zina itu. Terus dari Nabi, engko kowe nang pidok is. Buat terzino tenan, gue kan ngambung tok, lalaka kobal tuh, gue kan ngambung tok, buat terzino zino tenan. Barengan kan karena sudah itiraf kan wajib ditegakkan hukum ini gue dirajam. Saat dirajam kan sebagian sahabat mengajak nang Firman, wah Ma'is bisa iki wong nakal, jadi ngantemi waktu gak ambek emosi, monis Ma'is wong fasik. Tapi apa komentar Rasulullah, umpama imane Ma'is ditimbang ambek iman kabeh dhuwur imane Ma'is. Jarang orang punya keberanian minta diampuni Tuhan plus sesuai hukumnya Allah rupanya rajam. Ayo kiai sopo kiai orang properti wani tobat be Allah tentang duit sobat plus taruhannya kan balik no. Mobil sih. Orang mobil gue 500.000 lah apa? Jarang uang tobat dari zina sing memang itu memang menyerahkan diri Rasulullah. Sampai Nabi nangis ya? Ngeri kan? Orang masalah ini masalah umum. Nah ini memang berat, tobat yang sesuai hukum berat. Padahal sampai mau saatnya tobat kan itu mengembalikan hak adami. Kan nggak tahu? Karena kita terjalan minta. Tapi misalnya saya gede, untuk kamu raja cocok. Mas Tira cocok mau milih-milih cocok, tapi nak ngerti konsekuensi kabeh yang pernah diberikan orang tua atau yang akan diberikan orang tua balik nawani ya. Itu keberatan kan? Terima tata. Terima tata kan? Taruhannya itu kan? Artinya menurut saya gak panik kan ngadepi hukum real. Nah mulai nih istighfar, istighfar benar, istighfar menjadi nakalan, ternyata istighfar gitu. Jadi ya Allah astagfirullahaladzim, pulau kok doyan subhat, doyan apa, cara pengiran sengak lihat ngerti nasibat balik, itu keberatan kan maksudnya jenengan sepuro, gak usah balik negatifnya tetap ngono kan tapi ini mau cerita ilmiah, rasa boleh pernah hati, aku lah orang fanatik aku rata pikir kata Fala tasawuf maksoni wa itimani mati alikum ala alakum dah malam